बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज मैं आई थी स्टोर पे क्योंकि मैंने एक बहुत स्पेशल जगह पे जाना था। यहाँ से मुझे लेने थे फूल। और जब मैं स्टोर के अंदर एंटर हुई तो उस वक़्त तो बारिश वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो थोड़ी देर तो इतनी तेज़ बारिश होने के बाद बारिश जो है वो मैंने वहाँ पे कुछ देर फिर वेट किया, बारिश रुकी तो आगे फिर मैं आ गई थी यहाँ कब्रिस्तान में। आज का सारा विज़िट जो है वो कब्रिस्तान का है। आपको दिखाते हैं कि जर्मनी में कब्रिस्तान किस तरह से होते हैं। बहुत ही यहाँ पे सफाई होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे कब्रों के ऊपर फूल लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि यूरोप के और मुल्कों में भी खूबसूरत होते होंगे कब्रिस्तान, लेकिन जर्मनी के कब्रिस्तान बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। इनकी मेंटेनेंस जो है वो हमने खुद रखनी होती है। यहाँ पे कुछ जर्मनी के लॉज हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 30 साल के लिए, 40 साल के लिए जो कब्र की जगह है वो हम लोग लेते हैं, और उसके जो है वो हम पैसे देते हैं गवर्नमेंट को। यानी कि आप यूँ कह लें कि किराए पे ली जाती है ये जगह। चाहे आप 20 साल के लिए लें, चाहे आप 30 साल के लिए लें, और उसके बाद फिर अगर आपने उसको और एक्सटेंड कराना है तो आपको और पैसे जमा करवाने होंगे। तो आपको लेटर आ जाता है घर में कि आपकी ये जो जगह आपने ली हुई थी कब्र के लिए उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। और आगे चल के मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी भी कि कुछ कब्रों पे उन्होंने लगाई होती हैं स्लिपें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान, एक साइड पे मुसलमानों का कब्रिस्तान है, एक साइड पे ईसाइयों का कब्रिस्तान है, और एक साइड पे यहूदियों का कब्रिस्तान है। यानी कि आपको सेपरेट सेपरेट कब्रिस्तान यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एक ही कब्रिस्तान में बहुत उन्होंने डिवाइड की हुई है जगह 3 मुख्तलिफ हिस्सों में। और एक साइड मुसलमानों के लिए वक्फ है, एक साइड जो है वो ईसाइयों के लिए वक्फ कर दी गई है, और एक साइड जो है वो कंप्लीट यहूदियों के कब्रिस्तान के लिए है। तो वही बात है कि इंसान बाहर की खूबसूरती तो बना लेते हैं आपके लवाहिकीन, लेकिन अंदर की खूबसूरती हमें खुद बनानी है। और वो कैसे बनानी है? अल्लाह पे यकीन रखते हुए हम लोग जानते हैं कि हमें अपनी कब्रों को कैसे पुरनूर करना है। हमें अपने अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, और इसी सूरत में अल्लाह ताला हमें बख्शेगा, हमारी मग़फ़िरत करेगा। उस वक़्त तक आप अपने इन मिट्टी की ढेरियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि आपका कोई अपना, आपका बहुत करीबी जब आपसे रुखसत होता है। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तकलीफ़, ये दुख, ये गम कैसा है। तो मेरी दुआ है कि जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे और हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफ़ीक दे। बहुत मुश्किल से इंसान अपने आप को समझा पाता है कि कुछ दिन पहले आपके साथ चलने वाला शख्स अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो बस वो क्या कहते हैं कि इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकता यहाँ पे। अल्लाह ताला सबको इस दुख से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबके अपने चाहने वालों को कायम दायम रखे। और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान पर जो है वो मौत अता करे, हमारी अगली मंजिलों को आसान करे। आमीन सुम आमीन। तो एक पूरा आज आपको यहाँ का मैं विज़िट करवा रही हूँ। जर्मनी का ये शहर है ओफनबाख, और यहाँ का ये कब्रिस्तान है। देख सकते हैं आप कि किस कदर यहाँ पे मेंटेनेंस है, सफाई है। कुछ यहाँ पे बैठने के लिए जब लोग थक जाते हैं तो
یہاں پہ بینچ بھی بنائے گئے ہیں کہ تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکیں، یا اپنوں پیاروں کے پاس جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آ کے کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ، سمجھ میں نہیں مجھے آ رہا کہ میں آپ سے آج کیا بات کروں۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک لگی ہوئی تھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی باڑ سی، تو اس میں پتے وغیرہ صاف کر کے، یا جو پھولوں کے آپ لے کے آتے ہیں گملے پلاسٹک وغیرہ، وہ آپ جب یہاں پہ پھول لگا لیتے ہیں تو وہ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے ادھر ہی نہیں وہ سارے گملے جو ہوتے ہیں وہ پھینکتے جانا، آپ نے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ فالتو کوڑا وغیرہ سارا وہاں پہ پھینکنا ہوتا ہے۔ اب یہ سلپ آپ کو نظر آ رہی ہے یلو کلر کی قبر پہ، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک یلو کلر کا سٹکر لگا دیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ ہمیں لیٹر لکھیں اور بتائیں کہ آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور اگر نہیں ایکسٹینڈ کرنا تو پھر اس کو تقریباً 4 سے 5 ماہ کے اندر اس قبر کو مسمار کر کے بالکل اس جگہ کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا تاکہ اس جگہ پہ کسی اور کی قبر بنائی جا سکے۔ تو دیکھیں آپ کہ کس قدر خوبصورتی سے یہاں پہ قبرستان کو جو ہے وہ پھولوں سے اور مختلف جو کتبے لگا کے ان کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، قبروں کی اوپر کی تو جو یہاں پہ خوبصورتی ہے، لیکن ایمان کی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ اندر سے ایسے خوبصورت بنائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اتنے فلاورز لگائے جاتے ہیں، اتنے فلاورز لگائے جاتے ہیں۔ بے شک آپ ونٹر میں بھی آ جائیں تو یہاں کی صفائی آپ کو ایسے ملے گی، کبھی آپ کو یہاں پہ کوئی گند نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اور بھی اپنے کچھ ولاگز میں کبھی کبھی شیئر کیا ہے یہاں کی کچھ جگہوں کو، لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک مکمل وزٹ یہاں کا کرواتی ہوں آپ کو۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورتی، یہاں کی صفائی۔ تو پاکستان میں تو جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی وہاں پہ صفائی ہے۔ میں کہتی ہوں ان لوگوں نے صرف کلمہ نہیں، اللہ کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ورنہ جس طرح کی یہاں کے لوگوں کی عادتیں ہیں، جس طرح سے ان لوگوں کے دل صاف ہیں اور یہ سیدھی اور صاف بات کرتے ہیں، اس طرح کی میں کہتی ہوں اگر کلمہ پڑھ لیتے تو یہ لوگ جنتی ہوتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ ولاگ پسند آیا کریں تو کائنڈلی ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔